তো বন্ধুরা চলে এলাম আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে। চলো ভিডিওটা কেমন দেখে নি, তারপরে কথা বলতে কেমন লাগলো। भाई तू उसके साथ मत सो। क्यों? अरे वो रात में अजीब अजीब हरकतें करता है। अरे ये मेरा भाई है, मैं तो इसके साथ ही सोऊंगा। ठीक है तेरी मर्जी। चल मोबाइल बंद कर। अरे भाई वो लाइट बंद कर देना। একটি সুন্দর মজার ভিডিও বন্ধুরা, কেমন লাগলো অতি অবশ্যই কমেন্ট করে তোমরা জানিয়ে